Hello guys, Barangay Sano guys oh. Padulong na lumbia na guys, padulong lumbia. Kani padulong Taguanaw guys. Here we go. So Taguanaw ta. Going ta Ultra Winds, katong gusto mo lang sa Ultra Winds. Subaya ang among video kay padulong ta sa Ultra Winds. Look. Walang ka-traffic. Walang ka-traffic. Why traffic gini rin guys. As tulad, wapo kayo. Guys, doon lang kita. Ta sa bridge. Ta sa bridge guys oh. Ayan, bridge pa. Wapo ka na guys. Taguanaw, welcome to Taguanaw. Guys, nailundil guys oh. Tuwa pa kaligo diri ah. Tuwa pa nakaligo no. Lundel Spring Resort. Aranes Taguanaw guys, ang Lundel Spring Resort. Shortcut ta guys, padulong tao. Gango. Hello guys. Ni padulong sa akin guys, Ultra Winds. Padulong tag Ultra Winds guys. Mga ka-followers, Ultra Winds ta padulong. Oh, gikan pa tag upol guys ha. Wa gyud traffic. Wa ita traffic, ya lang sa uptown, gamay lang gid nga traffic. Pero pag-abot nimo nag Taguanaw pagawas, wala na. Oh. Look guys. Going to Ultra Winds guys ah. Shout out.
Nuri International School. Shout out, grabe singgits mga kwan guys, mga ka-followers na to ba? Idol, shout out. Padulong tani kwan guys. Ultra Winds. Atas Pualas din gawas guys, gawas na sa Pualas. Pualas, Baungon, Bukidnon. Maura ning Baungon, Bukidnon nga nakalahi. Naadiri sa kwan doon sa syudad. Ano? Oh, bangking. Oh, bangking. Isa kadalan diri guys nga kwan guys. Na agianan gyapon. Wow, kadalan no. Tara guys. Ay, connection center guys. Tara guys, magkakalan ko so. Look. Tara guys. Adulong ta Ultra Winds guys, may bagong nga resort guys oh. Bagong nga resort guys oh. Oh, bagong nga resort pero wala pa na kuman guys pagmulo pa. Kamulo pas nagtantan. Oh, guys oh. Allah, pipitsahan na si Kuano. Pipitsahan na si Kuano si Ultra Winds na bagong resort oh. There we go again. Ultra Winds na ta. Guys, Ultra Winds na ta guys. Ultra Winds. Daga naman nakabaluan ng Ultra Winds. Daga naman nakabaluan ng Ultra Winds guys. Ito lang sa wala pa nakabalo. Ha? Atong sa wala pa nakabalo. Nara guys. Welcome to Ultra Winds Mountain Resort. Guys, Ultra Winds guys ha. Nara guys. Nara guys. Ultra Winds. Tara guys. Tara guys. Ultra Winds Mountain Resort. Tara guys. Ini guys, gawas tani sa kwan guys. Gawas tani sa Pualas. Pualas Bukidnon. Pualas Bukidnon. Gawas tani sa Pualas Bukidnon guys. Sabi nga shortcut na to guys. Look guys, look sa dalan guys. Mining ato guys, kay actual gid ba? Dalan gid oh. Shout out dia. Amo ang team owner sa Cesar Bowlers. Shout out Bus
Cesar Lumantas, Cesar Bowlers. Ba na ako sa Cesar, Team Cesar. Shout out. Shout out ya RR Kinyo. Here we go guys. Pualas na ta guys, pualas. Natas pualas guys ha. Look. Look guys. Okay guys, pualas na ta guys. Tunog sa ta guys. Shout out. Shout out guys. Pualas. Paungon Bukidnon quarantine. Maraming pualas guys. Wala pa nakalabay. Maraming pualas ha. Okay man ang dalan mo. Okay, ginaw kay dalan guys. Relax kay dalan guys. Sa pualas guys. Kaya nasunod shortcut atong agian guys. So ka na shortcut guys. Gawas to guys. Gango guys. Followers. Gawas ato gango. Guys, doon na ta. Doon na ta guys. So ang gawas ani guys, gango. Nana ta sa gango guys. So update to sa mi next vlog guys, next vlog. Kalaw guys, dito guys gango. Gango na ni guys, gango. Diri pagawas ta indahan. So balik na ta indahan guys. Katong gusto mo adto og kining dahilayan diri mo agi Diri mo agi guys, kumadto mo dahilayan. Gikan tag kuana Upol to Uptown, Uptown to Taguanaw, Taguanaw to Pualas. Diri din Pualas to Gango, to Libuna. Adto mo og dahilayan diya. Okay? Bye-bye guys, bye-bye. Bye-bye.